كله وسائر الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحبه القار والتابعين وتابع التابعين بإحسان إلى يوم الدين، خصوصا المهاجر الله بالناس واسين العظم الفقيه المقدم هدى علي بعلوين وسلم فرعين وجميع سلسلة أساتذة آل أبي وجميع مشايخنا ونعلم الحقيق علينا، خصوصا مصنف هذا الكتاب الحي عبد الله بن أبي الحداد وصولهم وفرعهم الإمام شرف الدين أبي عبد الله محمد البوصري، جميع مشايخنا مشايخ هذه البلدة شمال أرشد بن عبد الله بن شيخ زيد بن عبد الغني وشمال زيدين وجدي شمال عبد الله ووالدين والديهم أن الله يتغشاهم بالرحمة ويعد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلوم نفحتهم في الدين والدنيا والآخرة، ومن أسلفنا الصالحون وعلى كل صالحة بسر النبي وآل النبي بسر سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. استغفر الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا رب صل على المختار من مضر والأنبياء وجميع الرسل ما ذكروا، وصل ربي على الهادي وشيعته وصحبه من لطي الدين قد نشروا وجاهدوا معه في الله واجتهدوا وهجروا وله آووا وقد نصروا وبينوا الفرض والمسنون واعتصموا لله واعتصموا بالله فانتصروا. أزكى صلاة وأنماها وأشرفها يعطر الكون رايا نشرها العطر، معبوقة بعبيق المسك زاكية من طيبها أرج الرضوان ينتشر. عد الحصى والثرى والرمل يتبعها نجم السماء ونبات الأرض والمدر، وعد وزن مثاقيل الجبال كما يليه قطر جميع الماء والمطر، وعد ما حوت الأشجار من ورق وكل حرف غدا يتلى ويستطر، والوحش والطير والأسماك مع نعم يليهم الجن والأملاك والبشر، والذر والنمل مع جمع الحبوب كذا والشعر والصوف والأرياش والوبر، وما أحاط به العلم المحيط وما جار به القلم المأمور والقدر، وعد نعمائك التي مننت بها على الخلائق مذ كانوا ومذ حشروا، وعد مقداره السامي الذي شرفت به النبيون والأملاك وافتخروا، عد ما كان في الأكوان يا سندي وما يكون إلى أن تبعث الصور، في كل طرفة عين يطرفون بها أهل السماوات والأرضين أو يذروا ملء السماوات والأرضين مع جبل والفرش والعرش والكرسي وما حصروا، ما أعدم الله موجودا وأوجد معدوما صلاة دواما ليس تنحصر، تستغرق العد مع جمع الدهور كما تحيط بالحد لا تبقي ولا تذر، لا غاية وانتهاء يا عظيم لها ولا لها أمد يقضى فيعتبر، وعد أضعاف ما قد مر من
عدد مع ضعف أضعافه يا من له القدر كما تحب وترضى سيدي وكما أمرتنا أن نصلي أنت مقتدر مع السلام كما قد مر من عدد ربي وضاعفهما والفضل منتشر وكل ذلك مضروب بحقك في أنفاس خلقك إن قلوا وإن كثروا يا ربي واغفر لقارئها وسامعها والمسلمين جميعا أينما حضروا ووالدنا وأهلنا وجيرتنا وكلنا سيدي للعفو مفتقر وقد أتيت ذنوبا لا عدد لها لكن عفوك لا يبقي ولا يذر والهم عن كل ما أبغيه أشغلني وقد أتى خاضعا والقلب منكسر أرجوك يا ربي في الدارين ترحمنا بجاه من في يديه سبح الحجر يا ربي أعظم لنا أجرا ومغفرة فإن جودك بحر ليس ينحصر واقضي ديونا لها الأخلاق ضائقة وفرج الكرب عنا أنت مقتدر وكن لطيفا بنا في كل نازلة لطفا جميلا به الأهوال تنحسر بالمصطفى المجتبى خير الأنام ومن جلالة نزلت في مدحه السور ثم الصلاة على المختار ما طلعت شمس النهار وما قد شعشع القمر ثم الرضا عن أبي بكر خليفته من قام من بعده للدين ينتصر وعن أبي حفص الفاروق صاحبه من قوله الفصل في أحكامه عمر وجد لعثمان ذي النورين من كملت له المحاسن في الدارين والظفر كذا علي مع بنيه وأمهما أهل العباء كما قد جاءنا الخبر كذا خديجتنا التي بذلت أموالها لرسول الله ينتصر والطاهرة نساء المصطفى وكذا بناته وبنوه كلما ذكروا سعد سعيد بن عوف طلحة وأبو عبيدة وزبير سادة غرر وحمزة وكذا عباس سيدنا ونجله الحبر من زالت به الغيار والآل والصحب والأتباع قاطبة ما جن ليل الدياج أو باد السحر مع الرضا منك في عفو وعافية وحسن خاتمة ينقضي العمر مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله رب العالمين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وإن تعلم وتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه ورضي الله عنكم وقال رضي الله عنه.
والذكر هو الورد الدائم المستمر فاجتهد ألا يزال لسانك رطبا منه في كل حال إلا في وقت ورد لا يمكن الجمع بينه وبين الذكر كالقراءة والتفكر ويكون في هذه العبادات وغيرها من القربات ذاكرا لله تعالى بالمعنى الأعم ولا تقتصر على نوع واحد من الذكر بل ينبغي أن يكون لك من كل نوع ورد وعليك بالمحافظة على الأذكار والأدعية الواردة في أدبار الصلوات. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama memperbaharui niat kita beriktikaf di dalam masjid yang mudah-mudahan kita sama-sama dirahmati oleh Allah. Segala dosa kita diampuni oleh Allah, segala hajat kita dikabulkan oleh Allah. Mudah-mudahan kita diberikan Allah rezeki yang halal, yang barakah, yang cukup. Mudah-mudahan jangan dimatikan kita kecuali ke dalam husnul khatimah. Jangan dimatikan kita kecuali kita bisa memandang wajah Nabi kita Muhammad. Mudah-mudahan bulan ini, bulan Rabiul Awal, bulan yang paling berkah gasan kita, gasan keluarga kita, gasan umatnya Nabi kita Muhammad. Nawaina an na'takifa fi hadzal masjid muddah iqamatana fihi sunnatan lillahi ta'ala. Sahaja aku beriktikaf di dalam ini masjid selama aku berada di dalamnya sunnah atasku karena Allah Ta'ala. Wadzikru, kita ulangi sedikit, wal afdal, dan yang paling utama dan yang paling bagus, lidzakir, gasan orang yang berzikir, minal israri wal jahar, daripada nyaring atau gemetnya. Israr tu gemet, jahar nyaring. Bagus nyaring ka guru, bagus gemet ka berzikir tu. Baca Al-Quran, baca salawat, baca tasbih, tahlil, tahmid, nang mana nang bagus guru. Ujar sidin bidzikri wal qiraah, ketika kita berzikir, ketika kita membaca, ya kah? Membaca apa aja itu? Baca salawat, baca burdah, baca dalail, baca Al-Quran. Nang paling bagus dirsidin al-aslah minhuma liqalbih, yang paling sesuai, yang paling mantap untuk hatinya, tergantung orang. Kadang-kadang si A lawan si B lain-lain. Kalau si B nya jiran ilanya nyaring, ngalih hendak mengontakkan ke hati ini ngalih. Tapi bilanya gimit ini nyaman. Ajaran saya pulang kadang dia bilanya gimit ngalih benar, bilanya nyaring cepat. Nah, nyaring gimitnya itu tergantung orangnya. Kadang-kadang tergantung orang, tergantung keadaan, tergantung kondisinya, situasinya, sikonnya kan. Waktu ke waktu kadang-kadang lain, kadang-kadang ada waktunya nyaring, kadang-kadang waktunya gimit. Jadi jisin al-aslah minhuma liqalbi, nang mana nang paling bagus gasan hatinya. Amunnya bagusnya nyaring, maka nyaring yang utama. Amunnya bagusnya gimit, maka gimitnya yang utama. Jadi bukan ada di zaman kita nih orang membid'ahkan atau memadahkan kada boleh berzikir itu nyaring atau kada boleh berdoa itu nyaring, karena jar Allah itu kada tuli. Allah itu maha mendengar, ujarnya nih kada boleh nyaring. Ya sudah, kami kada hendak mencari dalil, artinya Rasulullah dulu kayak ini, sahabat kayak ini, atau ada di Al-Quran kayak ini. Yang menangati kita tadi, ujarnya kada boleh baca zikir itu nyaring. Coba apa mana dalilnya? Adakah di Al-Quran atau di dalam hadis Rasulullah atau ada perkataan para sahabat atau ijma para ulama yang memadahkan kada bolehnya berzikir nyaring? Adalah. Selama kada cegahan, maka boleh. Karena buai segala sesuatu itu sepakat para ulama, ijma, sepakat. Kada boleh ada yang menyalahi daripada kesepakatan ulama. Ulama sepakat segala sesuatu asalnya itu mubah, boleh-boleh aja. Kecuali ada dalil, ada hukum yang merubah dari hukum asalnya ini. Umpamanya, setiap orang boleh masuk masjid ini. Siapa aja boleh masuk kecuali ada dalil, ada petunjuk. Baik itu dari Al-Quran, baik itu dari hadis, atau baik itu dari sepakatan para ulama, atau dari itu dari kias.
Contohnya, pada dasarnya orang siapa aja boleh masuk. Ada dalil, ada hadis. Kenapa ujar Rasulullah nang haid kada boleh masuk masjid? Nah, sekong sudah kada boleh. Asal mulanya toh boleh. Kecuali ada dalil. Nah, zikir tadi asalnya boleh. Bahkan zikir dalam Al-Quran disuruh. Udzkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Kapan aja, di mana aja, apabila aja berzikir. Nyaring kah gimet kah? Nah, kayak padahal kan. Lalu ada nang madahkan berzikir kada boleh nyaring, mana dalilnya? Ujar siapa? Ujarnya Rasulullah karena dulu kada berzikir nyaring. Ujar siapa Rasulullah kada berzikir nyaring? Ada kalau tahu kadang-kadang sebagian masjid gurulah, ampun maaf, kada boleh baca habis sembahyang tuh baca zikir masing-masing. Jadi kekanakan ini merasainya kada berzikiran diri guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nang tuha sibuk. Nang saya kong sibuk, nang kakanakan bapaknya keluarannya. Memang di dalam hadis Rasulullah memang ada dua riwayat. Ada Rasulullah gemet, ada nyaring. Lalu para ulama di Tarim, di Hadramaut khususnya di Tarim, menggabung antara dua cara ini. Jadi habis salam tuh guru diam dulu. Habis tuh berdoa, salli wa sallim, ya berdoa masing-masing berdoa dengan doanya masing-masing, berdoa masing-masing. Habis tuh tontong berdoa, alhamdulillahirabbil alamin, hanyar astagfirullahaladzim, hanyar nyaring. Digabungnya antara dua. Amun kita di Indonesia pada awal dasarnya nih nang diajarkan guru-guru kita nyaring. Nah, permasalahan kita bukan kita menyalahkan nang gimit kada. Artinya napa guru tuh jah menyalahkan buhan kami nang gimit? Kada. Buhan nang menyalahkan nang nyaring, kenapa kami disalahkan nyaring? Sedangkan kami kada menyalahkan nang gimit. Jangan maksudnya jangan ditangati orang berzikir nyaring. Karena kada dalil dari Rasulullah atau dari Al-Qur'an nang melarang kita berzikir nyaring. Sepakat para ulama, segala sesuatu dasarnya boleh mubah. Napa aja itu mubah, kecuali di sana ada dalil. Apa aja pada dasarnya boleh. La ilaha illallah. Wa dzikru, dan zikir itu jirsidin huwal wirdud daim al mustamir. Maksud daripada zikir itu yaitu wiritan ad-daim yang terus menerus, al mustamir yang kada pagat sambung. Itu ngarannya zikir. Wirid, jadi kita berwiritan. Apa wiritannya? Sembahyang duha setiap hari umpamanya 4 rakaat, kada ketinggalan. Itu disebut wiritan. Disebut wiritan kita. Atau habis sembahyang subuh baca Yasin setiap hari. Wirid. Umpamanya guru jar sehari baca sehari kada. Nah, lain wirid. Lain wirid berarti wirid tadi itu apa? Ad-daim al-mustamir, yang terus menerus. Atau wiritannya seminggu sekali. Setiap hari Jumat baca surah Kahfi, kada ketinggalan. Wiritan. Ada orang macam-macam wiritan ini. Arti wiritan itu bentuk ibadah tadi pada umum. Apa aja itu? Bersedekah, berpuasa, wiritan. Pokoknya wiritan sedin itu bang sudah. Kada mungkin sedin tinggalkan. Menjadi sedin jam 8 harus sembahyang. Apa aja harus sembahyang. Kecuali ada nang apakah? Misalkan ada apa juga nih di kodol sedin, dibayar sedin. Wiritan tadi. Al-dzikru huwal wirdu daim al-mustamhir. Fajtahid, maka bersungguh-sungguhlah jersidin, bermujahadahlah. Alla yazala lisanuka radban minhu, senantiasa lisan kita nina basah daripada berzikir tadi. Nya ada orang nang lisannya nih, ilatnya nih basah, apa? Menguyai orang. Ada orang nang lisannya ni basah apa? Benyanyi. Amun kutuju benyanyi ngalihai sambil petukangan benyanyi, sambil mengatam benyanyi. Nah apalagi memutik limau, panen benyanyi, nya ketuju benyanyi.
Lagu siapa aja barang ya? Lagu Wali Roma Irama. Ya kalau macam-macam. Ada orang nang lisannya selalu basah lawan zikir kepada Allah. Membaca salawat kah, membaca la ilaha illallah kah, membaca tasbih kah, tahlil kah, tahmid kah. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir setiap hari zikir sidin 25.000 daripada la ilaha illallah. La ilaha illallah 25.000 kali. Allah 25.000 kali. Hu 25.000 kali. Salawat 25.000 kali. Belum lagi waktu mengajar sidin, waktu belajar sidin, waktu sidin membantu orang, waktu sidin duha, sembahyang duha sidin paling kurang 8 juz setiap hari. Itu Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Ya Allah, amun kita itulah la ilaha illallah 25.000 kali. Seharian tuh kayaknya habis waktu kita membaca itu aja. Bila waktunya aja. Nyaka itu pangguai. Semakin bisa kita memanfaatkan waktu, semakin bisa kita memanfaatkan waktu nih, semakin berberkah waktu tadi. Semakin berberkah, semakin berpanjang. Ada orang nang ragu. Ada salah satu Habib, kalau kada salah Al Habib Ja'far, kalau kada salah, kalau kada khilaf, Habib Ja'far Al-Idrus, abahnya Habib Ali Batu Fahad Malaysia. Kalau kada salah Habib Ja'far. Sidin membaca surah Fatihah, surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Sekali duduk itu 1000. Hitungan berapa menit aja kayak itu nah. 1000 kali. Jadi ada nang bahasa kita tuh menentang lah. Momentari mengkritik, bujur aja. Baca Al-Ikhlas satu matnya 1000 kali. Pas kebetulan sampai ke telinga sidin. Kenapa jir sidin ikam ragu kah? Lawan waktu nang Allah berikan keberkahannya gazan kami. Kada bipajarnya cuman ulun ni rasa anu masa dalam waktu setumat kawa 1000 kali. Ikuti tasbih kami sidin. Habib Ja'far itu buai sidin nang amun sipian telah tahu ada gambar sidin kada lepas lawan tasbih di gulu sidin, itu ciri khas sidin Habib Ja'far Al-Idrus. Subhanallah, orangnya luar biasa buai. Tempat rumah sidin halus benar. WC sidin tu apa ngarannya nih, dindingnya cilai apa lawangnya kain. Di situ sidin bemasak, di situ sidin guring, WC lah rumah tolah ruangan di luar. Di situ sidin guring, di situ sidin memasak, di situ sidin menyambut tamu, di situ sidin mengajar, di situ sidin belajar. Pokoknya komplit. Saking halusnya rumah sidin. Orang hidup dalam kesederhanaan. Anak sidin di Malaysia Habib Ali Batu Fahad. Habib Ali Batu Fahad. Habib Ali Al-Idrus. Jadi jar orang-orang nih lah. Sidin dalam hidup keberkah apa ngarannya? Kesederhanaan, zuhud, wara. Amun kita melihat tulah kasihannya pang sidin. Maka ulama, maka alim, kenapa hidupnya maka susah kayak ini? Susahnya sidin buai kehendak sidin, pilihan sidin. Bukan apa ngarannya? Bukan nang kalau kesah men kita ya Allah, pun maaf. Kadang-kadang lah banyak mengeluhnya kita daripada bersyukurnya. Amun sidin pilihan. Apa pilihan? Karena terkadang boy ada orang datang wada sidin minta bantuan Habib ulunna telelit hutang. Pokoknya ulun bipai kata kau bayar atau apa, ada orang kesusahan atau apa. Sidin masukkan tangan sidin ke bawah sejadah atau tempat duduk sidin masukkan, sidin ambil duit dari bawah sini. Nyamannya. Jaka pangbib ambil terus baiki rumah, ambil terus tukar ini. Jakanya tak ada. Mau sih ambil belinya membantu orang. Duit tu guru aja duit bersimpanan kah? Kada cilai. Sidin termasuk orang nang kau merubah a'yan, kau merubah benda, kau merubah benda. Batu jadi emas, daun jadi duit. Itu ngarannya merubah a'yan. Salah percaya kada-kada. Kenapa gerang? Kada mampu ke Allah. Allah kawa merubah kepada Sayyidina siapa? Sayyidina Isa. Nabi Isa. Dah kalau tak kisahnya. Nabi Isa berjalan lawan 3 orang. Astagfirullahaladzim. Berjalan lawan orang.
Perjalanan orang yang mengawani sidin besangu 3 buting roti. Nabi Isa nih celai besangu 3 buting roti. Belum sampai lagi waktu makannya. Sakaya nang kawan ini memakan dulu roti yang dibawa tadi. Jadi pas waktu sampai makan dibuka roti sisa 2. Ajar Nabi Isa mana roti kita sebuting maka 3 tadi. Kada tahu jarnya. Kada tahu. Masa kada tahu kai kam nang mengikuti kemana sebutingnya kada tahu jarnya. Nabi Isa apa tahu nih orang nih kada bujur, tahu orang nih kada jujur. Ujar Nabi Isa nih nah, lihati sungai, yuk ikuti tanganku menyeberang ke sungai tadi. Ujar Nabi Isa, demi zat Allah nang melihatkan ikam anu mukjizat ini, sesuatu nang menyalahi adat, kita berjalan di atas sungai. Ayo mengaku siapa nang memakan roti tadi? Jarnya kada tahu. Sekali sudah berjalan pulang, melihat pulang satu mukjizat, ditakunya pulang. Jar Nabi Isa siapa nang memakan roti? Kada tahu. Terakhir cilai ada batu ganal 3 buting. Ujar Nabi, dijawab Nabi Isa, jadi emas batu tadi 3 buting. Ujar Nabi Isa, nih batu nih nah 3 buting. Sebuting gasan aku, sebuting gasan ikam, sebutingnya gasan nang memakan roti. Nah ulon jarnya melihat batu jadi emas. Ulon nang memakan. Mulai tadi melihat mukjizat, melihat ini kada mengaku. Bah sudah melihat emas mengaku. Oh ikam kaja Nabi Isa nang memakannya. Ambil ketiganya. Dan ikam jangan lagi kawani aku di jalan. Jangan, kita pisah di sini. Kenapa? Orang nang mengkhianat kada pantas dikawani. Orang nang berkhianat kada pantas dikawani. Orang nang kada jujur kada pantas dikawani. Jangan ikam, jangan kawani aku. Ambil ketiganya jasden. Batu ganal, emas, bingungnya. Apa aja nya mangkat batu 3 buting ini. Nah, syahid kita nang kita ambil pelajaran Nabi Isa merubah benda. Batu jadi emas. Mampu kada Allah? Mampu. Allah nang bisi kekuasaan. Makhluk kada kau memberi mudarat, kada kau beri manfaat. Allah nang memberi mudarat, Allah nang memberi manfaat. Makhluk cuman sebab. Dehatan inya berpikir cilai lawan batu dah deh. Kayak apa aja membawanya ini nang 3 buting. Datang orang berdua. Hendak tempat istirahat lawan inya. Duduk kai melihat batu emas. Nah, nang berdua ini langsung hijau mata emas. Jadi jar nang diisi batu emas nih kayaknya aja sudah kita bagi aja nah sebuting surang. Kita bagi sebuting surang, ikam sebuting, aku sebuting, ikam sebuting, pas bertiga. Tapi jarnya aku lapar, kita makanan dulu. Ikam tunggui di sini, aku cari makan. Habis makanan hanya kita belikan. Ayo hajar nang berdua ini. Tulak ingin cari makanan. Di tengah jalan ngaran orang rakus, Toma berpikirnya. Ujarnya batu tu ampunku. Nang berdua tadi datang, kaida apa-apa timbul dapat nyamannya, kaida usaha tang timbul dapat emas. Baik kuracuni. Nyaman gesanku barataan. Kayak apa aku membawanya? Terlintas di hatinya lalu diracuninya. Makanan nang inya bawa tadi kesan bertiga tadi. Diracuninya makanan tadi. Nang berdua tadi pulang. Di batu ninya amun kita jual nih emasnya kayak berapa duitnya? Daripada inya baik kita ambil barataan. Imbahnya sampai kita bunuh. Kayak apa? Akor jeung seiko. Pas hendak datang inya bawa makanan langsung dibunuh nang berdua tadi. Makan nanti dimakan nang berdua tadi. Pas mati barataan. Mati berataan. Nang tadi mati dibunuh, nang berdua mati keracunan. Mati dihiga batu tadi. Nabi Isa berbulik dari perjalanannya melewati lagi tempat tadi, melihat orang bertiga mati, batu bertiga. Nah pajar Isa inilah pelajaran bagi orang yang tamak, rakus, cinta lawan dunia. Nabi Isa japai lagi batu tadi, berbulik kayak batu, berbulik lagi jadi batu.
Mampu kalau tuh Allah merubah-rubah tuh. Nah, hal Habib Idrus tadi, Habib Ja'far Al Idrus, sidin termasuk orang yang merubah-rubah tadi bisa. Kalau kada salah bu ayah Habib Umar bin Hafid pernah ditakuni, pernah ditawari oleh guru sidin, Umar, ikam kada hendak kabisi karomah bisa merubah-rubah benda? Kada hendakkah? Nah, pajar Habib Umar, guru atau Habib, ulun hendak beisi yang di atas dari itu. Apa? Merubah umatnya Nabi Muhammad, merubah seseorang yang asalnya celaka menjadi ahli surga, yang asalnya ahli neraka menjadi ahli surga. Ini yang hendak ulun rubah. Merubah orang yang dekat, orang yang jauh lawan Allah menjadi dekat, orang yang lupa menjadi ingat. Ini yang ulun hendak. Jadi jar Habib tu, amun ini sudah ada lawan kami. Amun ini ada lawan kami. Jadi jar Habib Umar, kami kada, hati kami kada, maksudnya kada hendak atau kada terlena atau kada bahkan kada terlintas hendak diisi karamat-karamat yang merubah-rubah benda ini. Dan banyak cilai cerita-cerita daripada ulama-ulama yang merubah benda. Mukjizat-mukjizat ini apa ngarannya nih? Terjadi ke sebelum-sebelum para anbiya juga. Nabi Musa tongkat menjadi ular. Merubah kalau tahu. Di mana akal kita tongkat menjadi ular? Sihir. Tali menjadi ular. Bubuhan sihir. Kaidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah apa jar? Setiap mukjizat bisa terjadi seperti karamat yang terjadi kepada para ulia. Kullu mu'jizatin li nabiyyin jaza an takuna karamatan li waliyin, kayak itu kan ibaratnya. Setiap mukjizat itu bisa terjadi kepada para wali, para orang-orang soleh. Bahkan di dalam satu perkataan seberataan mukjizat yang terjadi seluruh anbiya dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, jumlah nabi 124.000, jumlah rasul 313. Nabi, setiap rasul pasti nabi, setiap nabi belum tentu rasul. Apa bedanya guru? Amun rasul inya menghapus lawan syariat sebelumnya. Contoh Nabi Ibrahim lahir setelahnya umpamanya Nabi Musa. Nabi Musa menghapus syariatnya Nabi Ibrahim. Habis Nabi Musa lahir Nabi Isa. Nabi Isa menghapus syariatnya Nabi Musa. Tetapi amunnya Nabi nya kada menghapus. Amun seorang Nabi meneruskan syariat Nabi sebelumnya. Itu bedanya. Jumlah Nabi 124.000. Nah, setiap mukjizat yang terjadi kepada para Nabi dan Rasul terjadi kepada Nabi kita Muhammad. Kalau kada terjadi kepada Nabi kita Muhammad, terjadi kepada pengikut Nabi kita Muhammad. Bahkan berapa banyak mukjizat yang kada terjadi kepada para Nabi, terjadinya kecuali kepada Nabi kita Muhammad. Al-Quran, mukjizat terbesar terjadi kepada Nabi kita. Isra dan Mi'raj, insyiqaqul qamar, tebelahnya bulan. Iqtarabatis sa'at wa insyaqqal qamar. Sudah parak kiamat ujar Allah. Kenapa? Terbelah bulan. Amun terang bulan nyaman membelahnya cilai. Ya kalau hendak belah 4 kah? Hendak belah 8. Belah berapa jar? Belah 16 kawa? Terang bulan nukar berapa? 20. Belah berapa nih jar? Belah 24 cancang segini. Kebanyakan belahannya nyaman membelah terang bulan. Amun bulan itu kaidah nang kau membelah Nabi kita Muhammad. Kenapa dibelah? Nya gawean orang Quraisy. Orang-orang kafir gaweannya. Seandainya kada iya nang minta kada terjadi. Inya minta lawan Nabi Muhammad tunjukkan amun ikam bujur nih nah belah bulan. La ilaha illallah. Nah, kembali ke kisah tadi. Habib Ja'far tadi ada orang yang mengkritik bujur ke Habib. Pian ini kawa membaca surah Al-Ikhlas dalam 1000 kali dalam waktu nang setumat. Ujar sidin ikuti tasbih ikam, hitung. Aku membaca ikam hitung. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Dibaca sidin. Inya mulai menghitung. Lawan tasbihnya. Nya ada kalau tasbih nang langsung 1000, ada kalau tasbih nang 500. Panjang tasbih.
Kada karasaannya mengatek tadi tuntung 1000 jamnya, waktunya stumat benar, hitungan detik menit aja. Kayak pajar sih, bujur. Melihatkah? Enggih. Bujurkah? Paskah? Enggih. Kenapa? Keberkahan waktu tadi cilai. Kita tuh aja celana membaca zikir umpamanya la ilaha illallah 100 kali. Hari ini cilai pengen baca 100 kali, esok pengen baca 100 kali, sama kada waktunya. Umpamanya masih sama juga, baca lagi hari ketiga, baca lagi garam hati, keberkahan waktunya. Bedikit waktunya. Nah asalnya mungkin 100 kali itu kita kawal 5 menit. Hari kedua bisa 4 menit setengah aja. Hari ketiga, hari keempat, apalagi mau sudah sebulan, apalagi mau setahun, apalagi berumuran sidin baca itu. Kada kerasaan. Ada orang yang ketujuh beburdahan di kendaraannya baca burdah. Oh ya Allah, mun kita di rumah aja kan tuntung beburdah. Di sidin di kendaraan. Mulai salli wa sallim daiman di kendaraan, di jalan. Orang nang cinta Al-Qur'an cila, nang orang nang hafal Al-Qur'an, mengulangi hafalan Al-Qur'annya di perjalanan. Kadang-kadang 8 juz, 5 juz ketika berjalan ini dari satu tempat ke tempat. Kenapa? Keberkahan. Iya, kayak orang nang lagu juga, orang penyanyi toh. Habis 3 buah lagu, sebecangkir kopi aja kawa 3 buahnya. Kenapa? Ini sudah ketujuh hobi menjiwai. Darah daging enggak bahasanya? Allah. Fajtahid, maka jirsidin berusaha, bersungguh-sungguh, mujahadah. Allah yazala lisanuka radban minhu. Lisan kita selalu basah lawan zikir tadi. Ada seorang lelaki yang datang kepada Rasulullah bertakun, ayul jihadi a'zam. Ujar yang lelakian ini, ya Rasulullah, jihad apa yang paling bagus, yang paling besar pahalanya? Ujar Rasulullah, adzzakirin lillah. Adzakir lillah. Yang berjihad, yang menyebut atau berzikir kepada Allah. Lalu jinya, ayus saim a'zam. Orang yang berpuasa, apa yang paling kenal pahalanya? Ujar Rasulullah, adzakir, orang yang menyebut Allah, berzikir. Habis disambatnya, puasa, sembahyang, berhaji, berzakat, habis. Selalu jawaban Rasulullah, yang paling kenal yang berzikir. Lalu dia Sayyidina Abu Bakar lawan Sayyidina Umar, Umar, dhahaba dzakiruna bi khairid dunya wal akhirah. Orang yang berzikir nih, ingin mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Lalu Rasulullah ajar, bujur. Orang yang berzikir dapat kebaikan dunia dan akhirat. La ilaha illallah. Maka di sini berusaha kita supaya senantiasa berzikir lawan Allah. Kecuali fi waktin, di waktu wirdin, di waktu wiritan kita, la yumkinul jam'u bainahu wa baina dzikri. Wiritan kita tadi kada kawa digabung antara zikir lawan wiritan kita, atau wiritan kita, kebiasaan kita, amaliyah kita. Apa contohnya Habib? Kal qiraah wa tafakkur. Seperti di sini membaca Al-Qur'an, membaca wa tafakkur dan bertafakkur. Bertafakkur dalam keagungan Allah, kekuasaan Allah, dalam ciptaan Allah, makhluk Allah. Segala ciptaan Allah semuanya menunjukkan kekuasaan Allah. Dan tafakkur itu ibadah. Ujar Rasulullah, tafakkur sa'ah khairu min ibadah sana. Bertafakkur sebentar, setumat, sa'ah setumat, lebih bagus daripada beribadah setahun. Dan tafakkur ini celai bertafakkur nih, ibadah yang pertama kali Rasulullah gawi. Sebelum datangnya wahyu, di mana Rasulullah? Gharthur. Di Gharthur. Nah, apa sih din ulah? Sembahyang kah? Puasa kah? Belum ada. Baca Al-Qur'an kah? Belum ada. Kenapa? Bertafakkur. Duduk pas Gharthur itu pas di atas menuju Ka'bah, di atas langsung Ka'bah di bawahnya. Jadi sini bertafakkur Nina. Langit yang bagus kayak ini. Siapa yang mau ulah? Itu Ka'bah. Siapa nang menyuruh maulah? Bumi, gunung, tafakkur. Memikirkan nih, kita Allah beri akal, memikirkan makhluk mana nang kau maatur, ini hujan, di sini panas, sini dingin, di sini panas, di sini ada awannya, di sini kayak ada awannya, matahari di situ. Siapa nang kau maulah?
Jangankan yang alam semesta, diri kita seorang ini aja nah. Kebagusan ciptaannya, hidung di sini, mata di sini, telinga di sini, fungsinya pulang masing-masing. Coba pian bayangkan amun mata nih kayak ada kelopaknya kayak Pak. Aur kelimpanan tuh Bang. Ya Allah subhanallah bagusnya. Ada Allah ulahkan bulu-bulunya pulang. Ya kalau kaning alisnya masing-masing. Seandaikan tuh diulah juga kada bagus. Itu yang paling bagus tuh yang sudah ulahan Allah. Itu paling bagus, paling sesuai gaseninya. Karena walaupun kembar atau bahasanya itulah bayi itu pasti ada yang bedanya. Itu sudah ini zaman kita ini aneh. Sudah bagus diulah Allah, dihapusnya, digambarnya surangan. Nah, timbul kayak sincan gitu Allah aneh. Hidung sudah bagus, dioperasi maka perot kayak ini. Macam-macam. Ya, kebanyakan duit tuh Bang, bingung habiskan kemana. Ini nang di luar, belum lagi nang di dalam cilai. Giginya kayak apa ya Allah? Karas kalau toh. Ya kalau mulai lagi halus tumbuhnya. Ya kalau bahas itu pulang panjangnya bebatas. Coba tumbuh terus kemana ujungnya? Jangan tumbuh terus gigi deh. Subhanallah ada batasnya. Kuku kayak itu juga pulang kada karasan tang timbul panjangnya. Ya kalau subhanallah ada aturannya. Belum lagi yang di dalam paru-paru kita, jantung kita. Kayak apa darah mempompa, membagi ke seluruh tubuh. Makan makanan nang mana nang baik, nang mana nang layak jadi vitamin, jadi ini, nang ini dibuang. Subhanallah. Kekuasaan Allah. Bertafakur tuh. Siapa nang kau mau ulah? Ayo produk mana nang kau mau ulah mata? Jangankan mata, gigi aja ya itu hanya ambil dari gigi. Gigi nang apakah diambilnya? Gigi kambing kah, gigi sapi kah? Kata kawannya mau ulah. Nah, apalagi hendak mau ulah. Napa ujar Allah dalam Al-Qur'an? La yakhluqu dzubaban. Siapa nang kau mau ulah anu? Lalat. Ayo siapa nang kau mau lalat? Jangan mau ulah langit, gunung atau mau ulah manusia. Lalat aja, lalat nang halus. Ayo siapa nang kau mau ulah? Siapa nang kau mau ulah? Tafakur. Nah, orang nang kuat imannya, kebanyakannya tuh orang nang masuk Islam, beriman, nang kuat imannya orang nang masuk Islam dengan tafakur ini. Ini habis pelajari sudah beratan agama. Habis pelajari sudah. Itu ngarannya tafakur, belajar. Menggunakan beda lawan orang yang masuk Islam ini umpat-umpatan. Agamanya apa aja? Ndak Islam, untuk umpat lah aja. Nah, itu lain tak. Kenapa? Imannya mungkin bisa goyah. Kada kuat. Ketika datang sekardus Indomie, sekilo gula, sekilo minyak lamak, seliter minyak lamak, ya kan bisa berubah tak. Tetapi amun orangnya imannya kuat, makanya orang-orang dulu cila ya Rasulullah yu'ta bil minsyar la yasdu an dinillah. Ditanam di tanah, diikat, digayat kepala lawan gergaji, dibelah dua. Kadida di dalam ucapannya ini keluar dalam agama Allah. Sayyidina Bilal bin Rabah ketika disiksa, dianak dipanasakan di padang pasir, simpan ya Allah cilai amun di Mekah telah, amun di Arab telah, amun musim panas berjalan di atas pasir. Ngalihai sudah dikisahkan panasnya luar biasa. Kayak kita tuh aja lah, jangankan pasir yang semennya aja nih. Bahkan dulu ada sebagian pernah melihat video orang nang belajar mencuntan tuh. Ini belajar pasir di sanganya, belajarnya sekira cepat mengambil tangan tuh refleks tuh. Apa? Saking panasnya pasir itu. Ini Sayyidina Bilal dirabahkan di padang pasir. Seandaikan dirabahkan aja itu sudah cukup sebagai siksaan. Kan dia cukup. Orang-orang kafir Quraisy ini saking ingin ya Allah kejinya telah dirabahkan di padang pasir, diandaki batu pulang diparut. Saking panasnya melepuh apa ngarannya nih? Kulit nih. Nah, pajar Sayyidina Bilal ahad.
Ahadun ahad, ahadun ahad. Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Ahadun ahad, ahadun ahad. Yang bermurtad kada, kembali kada. Yang sumpahi kada agama Muhammad, kembali kada kepada agama kita. Ahadun ahad, itu aja yang keluar. Nabi Muhammad ketika melihat itu menetes nangis Rasulullah. Setelah bebas Sayyidina Bilal, setelah dimerdekakan, bebas ditukari, menjadi muadzinnya Rasulullah, dan tukang azan. Sayyidina Bilal ditakuni oleh para sahabat, Bilal, ketika ikam disiksa buhan kafir Quraisy di Mekah dahulu, apa yang ikam rasakan? Sakit kayak apa yang ikam rasakan? Kada gampangan toh, dijamur di padang panas, di atas pasir, diandaki batu, pulang diparut. Apa yang ikam rasakan? Napa jar Sayyidina Bilal? Ketika aku campur pahitnya, pedihnya siksaan tadi lawan manisnya iman, ku campur, maka ku dapati manisnya iman lebih asik, lebih manis daripada pahit pedihnya siksaan. Kalah ajarnya, kayak desa apa-apanya lawan imanku. Makanya ahadun ahad, ahadun ahad. Allah, la ilaha illallah. Nah, kecuali jar Imam Haddad lah, jar Habib tadi, wiritan kita tadi kada kau digabung. Kita kada kawa sambil bertafakur, sambil berzikir kada kawa. Harus fokus kita. Ketika kita bertafakur, mana sungai ini nah, panjangnya, dalamnya. Ya kalau banyunya Allah maatur pulang. Kadang-kadang tuh lah, subhanallah, bebatas. Di sini hambar, di sini manis. Di sini hambar, di sini manis. Di sini hambar, di sini masam. Di sini warnanya karuh, di sini tarang, bebatas. Siapa nang walah batasan ini? Kita gabung, tapi sah pulangnya bebatas. Subhanallah. Belum lagi rahasia-rahasia di dalam sungai. Nang mana kita kada mampu manunya. Siapa nang maaturnya? Tanah lah nang kita pijak, nang kita berjalan setiap hari. Subhanallah. Lembek kada, karas benar kada, jakanya lembek benar toh. Kayak apa kita berjalan umpamanya tak berusuk sampai lintuhut, mengalih benar. Hendak betajak rumah ngalih, jakanya lembek benar toh, jakanya karas benar ngalih benar. Kita berkubur, kayak apa kita berhuma, menabuk, mencangkul. Ini kada, subhanallah, lembek benar kada, karas benar kada. Bahkan cila nang kita nih, nang negara nang rancak hujan, tanahnya lawan tanah di Arab belain, terbukti belain. Kita kada usah nang bertahun-tahun, sebulan 2 bulan aja kada hujan, bangkang tanah kita. Bujur kada. Di Arab kira setahun tuh paling 2 kali. Ada sekali, ada kada sing hujanan nalo. Kada bangkang tanah orang. Hujan sekali cukupnya setahunan. Subhanallah. Seandainya tertukar tanah tadi, ya Allah, bangkang terus bebuahnya. Subhanallah, tanahnya aja sudah beraturan di sini, yang ini, di sini. Subhanallah. Maha suci Allah. Siapa nang kau maatur? Hujan di sini. Dah biarkan itu, parut bibinian nih nang di awak, janin, rahim, anak nang di dalam parut, lalakian bibinian. Siapa nang maatur? Handak benar bisa anak lalakian, handak benar bisa anak bibinian. 5 ikung dah anak, 5 ikung bibinian. 6 ikung anak, 6 ikung lalakian, handak benar bisa anak bibinian. Saking handaknya, yaitu anak lalakian tuh dipanjangkan rambutnya, sekira kayak bibinian. Saking handaknya. Siapa nang mengatur, siapa nang memberi? Kita berusaha. Ya kalau hasilnya Allah. Isi dalam parut tadi. Kayak apa bayi tadi makan? Kayak apa sekira kebutuhannya tercukupi di dalam parut? Habis itu pulang waktu lahirnya. Apabila inya diandak di situ, jenis kelaminnya, bentuk tubuhnya, panjangnya, baratnya. Subhanallah, Allah atur. Waktu keluar, jam keluar, siapa nang membidaninya, siapa nang membantunya, lahirannya di mana, apabila lahirnya sudah diatur. Kada guru ajar, kami jar di USG,
tahu aja kemeja bebinian. Tahunya bebinian itu bila sudah bulan ke-8, bulan ke-7 dari kandungannya, atau bulan ke-9. Maksud tahu di sini dari mani itu, setetes mani masuk ke rahim ibu, itu sudah Allah tentukan lakian kebinian kah, itu nah maksud tahu. Bukan berarti yang sudah berbentuk dah, ada monasnya atau ada itunya, itu nah maksud tahu. Terkadang pulang nang alat-alat yang dipakai itu belum tentu pas. Habib Cilai di Samarinda pas ulun nang tahun kemarin hadir di pengajian sidin, ujar sidin anak ulun nang pertama ngarannya nih diperiksa mulai awal lahir ngaran anak pertama jin dikandung apa ngarannya nih dites terus tupang dibawa terus di USG. Ujar dokter, selamat Pak Ai, lalakian mancung bungas kayak pian, wajar emak di sini himongnya luar biasa. Tes terus lalakian sampai bulan ke-9 sudah para kelahiran dah, nukar baju lalakian di sini, warna lalakian, model lalakian, karena lakian nih setiap periksa lakian himong dasar hendak lakian. Lalu Jasdin minta doa, minta nama lawan Habib Umar. Habib insyaallah ulun para kelahiran bini ulun minta ngaran gasan anak. Ujar Habib ngarani Fatimah. Hah? Lalakian di ngarani Fatimah. Pakai sahnya aja Jasdin ini. Lalakian maka Fatimah ngaran. Karena tahunya lalakian nih. Pak kelahiran Cilai dasar bujur bebinian nang keluar. Nah, pajar sidin kada pakai baju nang kutukar tadi pebariakan lalakian berita. Harat mana? Alat bisa salah makhluk. Fatimah jar Habib Umar ngarani Fatimah. Jakanya lalakian bujuran nang keluar tuh. Ayo kayak pangarannya Fatimah. Allah. Ada ulun kawan Probolinggo terakhir nih. Bisi kawan orang Probolinggo, inya di atas ulun cuman terkumpul waktu di cabang. Waktu itu kami kedatangan di salah satu acara, kedatangan Habib Umar nang mengisi di acara kami itu di cabang itu. Mengisi acara kalau kada salah acara bulan Maulid atau Isra Mi'raj dahulu. Jadi datang Habib Umar di acara itu. Dan inya ini termasuk orang yang berkhidmah, membantu bersusurung, membantu menyiapkan apa ngarannya panitia bahasanya. Inya maju, Cilai lawan Habib Umar maju membawa pulpen lawan kertas. Pulpen kertas halus atau buku halus. Dijulung lawan Habib. Ditulis Habib. Sebelum Habib menulis nih, Habib tuh senyum melihat muhanya. Habib tulis, dijulung Habib, inya berdiri ini kawan ulun nih. Berdiri ini membelakangi Habib, nyakan berdiri membelakangi Habib berjalan keluar. Habib pas melihatnya berdiri itu Habib senyum. Kami nang hadir ini bingung kenapa Habibnya senyum. Kalau biasanya Habib Umar senyum, maksudnya senyum lawan orang kada melihat lawan sidin. Amun orang melihat sidin dia ajar senyum. Ini orang tadi kada melihat sidin senyum. Lawas. Tuntung acara, tuntung lawas kada tatakuni yo. Kada ingatan juga. Pas terkumpulan kami takuni. Semalam napanya nang nyawa ulah lawan Habib. Jadi Habib tuh senyum. Kada biasanya senyum Habib Umar senyum. Maksudnya lain kayak itu namanya muha ke muha kan senyum wajar, ini kada. Jadi jarnya aku anak kemanakanku lahir di Probolinggo. Anak kemanakanku lahir, mamaku menelpon. Nak, mintakan ngaran lawan Habib Umar. Gasan ponakan ikam. Inggih mah insyaallah nang ngarannya kita di cabang jernya ngalih bandar hendak mendapat Habib. Setiap kali ke Darul Mustafa Habib kadida sibuk atau apa segala macam kada tatamu. Lawas jaraknya bertetengah bulan 10 hari lewat dah. Belum bangaran lagi anak. Siapa ngarannya? Belum ada. Di kampung nih Supan juga orang. Siapa ngarannya? Belum di ngarani. Apa bila mengarannya? Supan nang kuitan nih. Inya nih belum ada waktu hendak papandiran Habib Umar. Sampai acara tuh ada kesempatan. Kurang lebih setengah bulan sudah jarak kelahiran tuh.
Lalu di kampung ini celah berinisiatif sorangan. Jarnya daripada kada bangaran kita ngarani Aisyah. Kita ngarani Aisyah. Di kampung tuh bangaran Aisyah dah, nang hanya lahir. Kawan ulun tadi pulang set hendak menjulung pulpen dan kertas tadi bergeretek di hatinya. Habib ulun hendak Aisyah. Di hatinya nih, Habib ulun hendak Aisyah. Habib Umar menulis Aisyah. Inya senyum pas melihat itu kertas. Pas lawan hati nih, senyum. Belum tahunya kabar di kampung nih bro. Pas baca teleponan, alhamdulillah ma ulun sudah dapat ngaran kesan anak. Nah, jeneng kuitan sudah kami ngarani. Sudah kami tasmiahi, kamu lambat benar. Mulai semalam dihadangi. Inya langsung sarik emosi. Kenapa merasa perjuangan nih sia-sia? Ulun majinya mencari-cari Habib kesempatan bepandir ngali benar. Mbah sudah ini pian sudah dingarani lah. Sudah sarik-sarik, sudah finata bawa emosi dah. Ayah siapa garang pian ngarani? Kami ngarani Aisyah, subhanallah ajarnya sama. Nang ditulis Aisyah, nang di kampung Aisyah. Subhanallah. Kan? Iya kan? Karena orang-orang soleh itu kada kawa. Amun sudah yang Allah nang menggerakkan makhluk tak umpat andil atau umpat bercampur. Ujar Nabi kita Muhammad, mazal yataqarrab 'abdi jar Allah dalam hadis qudsi. Jar Allah, mazal yataqarrab 'abdi bin nawafil hatta uhibbah. Fa idza ahabbtuhu, seseorang ujar Allah senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan pekerjaan-pekerjaan sunnahnya. Ini wajib digawinya sudah, ditambahnya lawan sunnahnya. Lain lah. Ang wajib ditinggal nang sunnah digawi ini luput. Napa? Bebinian bepupur, begincu, becelak, baalis lengkap tadi Bang. Ya kah? Berjalan keluar buku tangan. Luput. Kada usah begincu, kada usah bepupur. Ini nang wajib dulu tutupi. Nang wajib dulu tutupi. Lalakian kayak itu juga. Bagus bebulang. Kalau baju rapi. Salah orang handap saya ini. Nah, ajar orang iya. Apabila datangnya ini orang nih. Nang wajib dulu tutupi nang rapi, habis itu tambah nang sunnahnya. Hari Jumat kah? Ya kalau rapi sudah tambah lawan sunnah. Apa sunnahnya hari Jumat? Pakai nang putih, serba putih. Mandi, harum-harum, tambah nang sunnah. Ujar Allah, mazal ya abdi taqarrab bin nawafil hatta uhibbah, sampai aku cinta lawan inya. Fa idza ahabbtu, amun aku cinta lawan inya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, telinganya mendengar lawan pendengaranku, penglihatannya melihat dengan penglihatanku, tangannya bergerak dengan kekuatanku, batisnya berjalan dengan Allah bertaat. Makanya kata kau dibandingkan kekasih Allah lawan orang yang jauh daripada lingkungan rahmat Allah. Itulah orang-orang soleh. Makanya jar orang cila mun kita berziarah kepada orang soleh, baik di kuburan nang sudah meninggal atau nang masih hidup, jaga hati kita. Jaga hati kita. Karena orang-orang soleh lebih memandang lawan hati. Pandiran kita barang aja. Pandir apakah? Hanya kata tapi mendengaris dia. Hati kita ianya. Beda amun kita di pemerintahan, di umara, pemerintah, kerajaan, jaga lisan kita. Hati kita terserah pian sambati, pian sumpahi hanya kada mengurusi hati. Yang penting pandiran apa? Bila nyapina mengkritik lawan pemerintahan, hati-hati, bisa kada balik ke rumah. Kalkah buliknya. Beda. Tetapi amun wali Allah, orang-orang soleh, bapandir apakah? Kadang-kadang kita bapandir saking gugupnya adalah kenapa gugup? Karena haibah wibawa sidin. Gugup kita menggitir. Ujar sebagian guru, ketika kami hendak bapandir lawan abah guru sekumpul, hendak menelpon, baca dulu, batawasul dulu. Ya Allah, guru sekumpul memamai kah? Nyari kah? Memakan kada. Haibah wibawa bawaan gugup kadewani ndo bapandir lawan sidin. Kenapa? Kadewani tupang. Padahal bilanya kita bapandir tuh rambutnya sidin, ramahnya sidin. Cuman karena bawaan haibah tadi, bawa tadi. Ya kan? Kadang-kadang kita bapandir lawan orang soleh itu kita nih marahnya untung kita nih. Karena apa? Kita kada nyaman. Tetapi hati kita tulus. Nah, itu nang dilihat hatinya. Tujuan hati. Tujuan hati. Kalau kami cila lawan Habib Umar, anak bapandir, jangankan kami,
Guru-guru nang mengajar kami di Darul Mustafa, ujar sidin, jangankan banikah, guruku. Ini guru nih lah. Guruku di sini hendak Pandiri Umar ya teman gatar. Aku pernah ajar sidin, hendak Pandiri lawan Habib Umar, hendak Pandiri lawan Habib Umar nih. Ya kalau bijin hendak bulak pulang kampung. Hendak bijin. Karena pengajar di sudut otomatis hendak bijin, Habib lo hendak bulik. Ketika maju hendak Pandir, hilang di sidin. Nah apa anak dipandirakan tadi? Saking gugupnya nih. Ujar Habib kenapa? Habib kada bingung. Ujar Habib ya sudah, tulis di kertas. Karena jurung lawan kami. Sampai seitunya gugup. Kayak itulah para sahabat lawan Nabi. Lawan Nabi. Kadawani memandang wajah Rasulullah. Kadawani. Makanya kada tahu ketika sahabat tahu kayak apa mata Rasulullah, kada tahu. Kayak apa hidung Rasulullah, kada tahu. Kayak apa kada tahu. Kenapa? Daripada haibahnya tadi. Menggatar melihat Rasulullah duduk. Lalu siapa sifat-sifat Rasulullah? Nang kita baca di Maulid, kita dengar di biografi, di cerita-cerita sirah. Apa aja di dalam Maulid Ahzab? Qad kana tahal khalqan wa khulqan misluhu la yujada mubyadda launin qad tasharraba humratin la qamatin marbu'atin suqiyat nada kathal lahyatihi allati syarrafat wa'dhuma ra'sin mujida. Kayak itu kan sifat-sifat Rasulullah, menggambarkan keelokannya Rasulullah, rambutnya Rasulullah, matanya Rasulullah, jenggotnya Rasulullah, hidungnya Rasulullah, alisnya Rasulullah. Siapa yang menggambarkan? Sigharus sahabah, kakanakan daripada sahabat. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas nang halus-halus. Kenapa? Ini nang halus nang mana? Nang halus nih. Inya, seandainya kayu nang halus nih kayak dia sampai kita riwayat kayak apa muha Rasulullah, kayak apa tingginya Rasulullah, kayak apa dadanya Rasulullah. Siapa nang wadak nang halus-halus tadi? Karena halus-halus tadi nang mempati lawan Rasulullah. Nang Tuhannya di majlis Rasulullah nunduk. Kada wani menatap langsung muha Rasulullah. Bawaan daripada wibawa tadi. Nah, dan wibawa inilah yang diwarisi para pewarisnya Rasulullah. Wibawanya luar biasa. Orang yang mewarisi ilmunya, akhlaknya, budi pekertinya. Al ulama warathatul anbiya. Kayak pamunnya sidin sudahnya zuriat keturunan Rasulullah, ilmunya dibawa, akhlaknya dibawa, maginya wibawanya ya Allah menggatar. Terakhir ulun tutup lawan kisah. Ada ngarannya Habib Mustafa Al-Muhdar. Habib Mustafa Al-Muhdar, Allah la ilaha illallah, terkenal sidin. Bilanya orang celai bersalaman lawan sidin, mau cium tangan, mau bawaan haibah tadi, wibawa tadi. Jadi ada nang kelompok-kelompok nang hanyar timbul nih, dan bermula sudah di wadah kita di Banjar ini mulai ada. Di Indonesia sudah mulai ramai. Nang kada boleh bersalaman, nang kada boleh baca maulid, kada boleh baca ziarah kubur. Ini mulai sudah pemikiran-pemikiran kayak ini. Kelompok ini dahulu sudah di Arab sana. Ujarnya, tunah nyawa bilanya bersalaman lawan Habib Mustafa, bersalaman biasa, kada cium tangan, nda bari duit. Bahasa kita, nda bari sejuta. Kenal. Bersalaman biasa di hadapan orang. Tujuannya apa? Sekira menunjukkan nih hal Nabi Mustafa ini atau merendahkan Habib Mustafa. Artinya dia bersalaman biasa lawan nyawa. Sopan kada nyawa. Dikiranya Habib Mustafa ini cinta lawan cium-cium, hendak himong bila dicium orang dikiranya. Artinya bila nyaka dicium sangkal hatinya. Modelnya tuh hendak mulah sangkal Habib Mustafa. Jarnya bila nyawa salaman biasa aja anda bari duit. Iyalah, jadi bubuhannya ini mengintai. Habib Mustafa keluar dari majelis ini. Nang anu nang tadi 4 antri groy. 4 antri. Bersalaman. Pas giliran inya bersalaman, maka mencium. Nah, jar buahnya bungulam ini. Kan hendak duit. Tuntung Habib Mustafa bulik dikiau. Apa yang cium? Kada hendak duit kah? Kayak apa unda jar? Tang timbul langsung tak cium, mancium. Hendak kada kawa ditahan. Payah aja. Rehatan Bapak Andiran tadi murid Habib Mustafa mendengar. Habib, tadi kami mendengar fulan nih
kayak ini ditawari kayak ini iyalah jar Habib Mustafa kieu pang kieu jar Habib Mustafa kenapa ikan sayangnya duit tadi luput jaka nyoba salaman dia saja dapat duit nyawa cium tangan unda ngaran unda Mustafa jar sidin nyawa kada cium tangan unda Mustafa kayu nang berubah kalau pang banyak cium unda Mustafa kada cium unda langsung kayu dah mengurangi martabat unda merubah ngaran unda kada juga kaida apa-apanya nyawa cium kakada kah jar sidin kenapa kenapa menunjukkannya ini haibah wibawa tadi karena Habib Mustafa termasuk orang yang mewarisi akhlak sifat ilmunya Rasulullah apalagi ditubusin mengalir darahnya Rasulullah Habib Mustafa Al-Muhdar terkenal orang mau ketemu langsung mencium nah kita di zaman ini kita diusahakan orang dijauhkan kita lawan orang-orang soleh nih kita dijauhkan lawan orang-orang baik dijauhkan lawan orang juret-juretnya Rasulullah dipadahkan lainnya keturunannya Rasulullah lah dipadahkannya apa macam-macam kenapa tujuannya menjauhkan kita lawan orang-orang yang mewarisi akhlak sifatnya Rasulullah ya kan kita mengumpati guru-guru kita dulu aja guru-guru kita, abah guru sekumpul, abah Haji Juhdi kayak apa memuliakan para ulama, kenapa memuliakan para habaib. Nah kita empati sih bawa anak kita, bawa keluarga kita, tuh nah melihat-lihati muhasidin, lihati akhlak sidin. Mudah-mudahan dengan kita melihat akhlak budi pekerti orang-orang soleh, kita keturunan kita menjadi orang soleh, ya kan? Amun kita sudah nang ya Allah ya Allah keturunan kita barang nang soleh. Amun kita sudah kada kawadah keturunan kita barang amun keturunan kita soleh napa jadi amal jariah gasan kita nang mendoakan kita ke kita di kuburan keturunan kita tadi mudah-mudahan Allah kabulkan segala hajat kita Allah ampuni segala dosa kita Allah panjangkan umur kita Allah murahkan rezeki kita nang halal nang barakah nang cukup mudah-mudahan jangan Allah matikan kita kecuali kita sudah berziarah ke makam Nabi kita Muhammad. Jangan matikan kita kecuali kita sudah memandang wajah Nabi kita Muhammad. Jangan matikan kita kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala niyyah aslafun salihun bi sirrin nabi wa alin nabi wa bi suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله سبحان الله بحمده 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعل وزر ودي وبلغ تقبل ثواب ما قرنا وما عملنا من ولا خير في هذا المجلس هدية واصلة ورحمة نازلة وصدقة متقبلة إلى رسولنا رسول الله محمد بن عبد الله وسائر الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحبه والقرب والتابعين وتابعين التابعين بإحسان لمدين خصوصا المهاجر والنساء وعلى رسولنا قدم هذه علي بعد وصل وفي مزل سلسلة السادة عليه بعلي من شيخ من العلم خصوصا مسيح عبد الله بن الحداد وصولهم من شرف الدين محمد البوصيري وصولهم من الشيخ هذه البلدة شيخ محمد رشاد بن عبد الله البنجري شيخ سيدنا بعد من شيخ مجد الناجي عبد الله ووالدينا ووالديهم وأمواتنا وأمواتهم ومن لا ذاكر ولا سائر لهم أوصل لهم ما ثواب ذلك منا إليهم اللهم اجعل فداء له من النار وسترا له من النار وحجبا له من النار يا عزيز يا غفار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين
minta ampun, minta maaf, minta halal, minta ridha. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة. حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لنا ولوالدينا، رب اغفر لنا ولوالدينا، رب اغفر لنا ولوالدينا، رب اغفر لنا ولوالدينا، رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. استقيموا واعتدلوا يرحمني يرحمكم الله. سووا صفوفكم بين تسوية الصفوف من تمام الصلاة. تراصوا وتقاربوا. أعوذ برب الناس الذي يوسوس في صدور الناس. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. صلي فرد العشاء 4 ركعات مستقبل القبلة أداء إماما لله تعالى. الله أكبر. سبحان الله بكرة وأصيلا وجد وجهه الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وصلاة مسلما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحية المباركة والصلاة الطيبة. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحية المباركات والصلاة الطيبات والسلام عليك أيها ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعالى ذا الجلال والإكرام.
وإلهكم واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له في السماوات وفي الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم بين أيديهم وخلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك إلهنا يا ربنا سبحان الله 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 الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله وبحمده لا إله إلا الله لا شريك له له الملك والحمد يحيي لا شيء قدر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا محبوبين لك ولرسولك ولحبيبك المصطفى اللهم اجعلنا محبوبين لك ولرسولك ولحبيبك المصطفى اللهم اجعلنا محبوبين لك ولرسولك ولحبيبك المصطفى اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من عبدك نبيك سيدنا محمد وعبادك الصالحون ونستعوذك من شر ما استعاذك من عبدك نبيك سيدنا محمد وعبادك الصالحون أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم